أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصرني بالهدى وألهمني التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجف أشرف پاک و مقدس سرزمینی که حضرت مولا ابوالحسن علی بن ابی طالب عليه أفضل صلاة المسلمين يا ستان مقدس جواري ونبنا ينتا مؤمنين مؤمنات ساغي مهزلين سلام رزبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید یودی کائناتی گوشه و کنار گر یودنا صحت سلامت عافیت نرسدوکتوک انشاءالله. عزیزان کن ماه مبارک رمضان چوغی جگه دوتوس نور جدي دنياتي كاسكوت امام حسن مجتبى كريم اهل البيت پیغمبری سرسسی دی ولادت میمون و مبارک بو ینتنشی عیان امیر المؤمنین محضر تبریک و تهنیت عرض کرد ان شاء الله ببرکت قدوم امام مجتبى عليه افضل الصلاة والسلام و دی میمون مبارک جغ به بدولت خدای منانیس ان شاء الله هنگن یرید دعا کن کری درگاهی مستجاب بک و ان شاء الله گناه کن لمغفرت تبتک و ان شاء الله هنگن یرید ابتلاعات کن بلیات کن جلد از جلد رفع و دفع چک ان شاء الله. عزیزان کن کریم اهل البيت امام حسن مجتبى شخصیت بودن علیک عظیم شخصیت چگین و صاحت مقدس اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام مدح فزيلت بس ان تزحق عذابا ينتسمن حقيقتي انو عظمت اهل البيت عليهم الصلاة والسلام خدا ذات بلا منش تخفسوان مت. عزیزان کن امام مجتبى عليه افضل الصلاة والسلام هجرتي لسو مرگبنا مدینه منوره انو دی دنیاتی که سکوت دنیا پو کری وجود نازنین که نورانی بس. امام علیه افضل الصلاة والسلام نسب لفتن امام نسب تخشگیان کائناتی سلمد. امام بابا امام ابوالحسن علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام شیعون اولین امام زیزی سیده کائنات فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین من الاولین الى الاخرین. فاطمه زهرا سلام الله علیها والا مقام شخصیتی که پیغمبری فیقبض مولتا من ادرک فاطمه كأنها ادرک لیلة القدر. قصجی معرفت مقام فاطمه حاصل چنه و فاطمه زهراء مقام معرفت کل درک کتو چنه چود کتو چودنه کل شب قدر درک و فهم چه تخصی و دو شخصیت چک امام حسن مجتبى زیزی. عزیزان کن اپوچ رحمة للعالمين خاتم المرسلين پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم سيدة خديجة تقصن جده مبارك امام حسن مجتبى في اقوي دیوت سکس عظمت یود پی خاندان فرد خاندان لخدای شتی عظمت یود پی خاندان یعنی دی وجود نازنین پو دنیا تی کسکوت دی دنیا پو نورانی بس. امام حسن مجتبى عليه افضل الصلاة والسلام ولادت سکوت پنا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سفر لیود پنا سفرنا لغس يونت مستقيم زهراوي أتهاري نان استوى يونت پیغمبر عادت إنما با پیغمبر شتيا فاطمي في قرن جنة عظيم إنما با پیغمبر نامي سان سفر لسكت بإرادة بانا يا سفرنا لغس يونسنا مستقيم سنبا سانسنان لفاطمة زهرا كري بموچو جوي نان استوى كچربا ومولد فالسلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. سلام بتفهميش زهراء سلام الله عليها ننقل. پیغمبری فی اقل سفرنا لغسیون زهرایت هری نن استوی کلی سلام بد نموز لسکوتر و دی ولادتی بشارت بسفر خوشی نمسرتی هم پیغمبر گنگد. پیغمبری فی اقل مولد اسمائی فی اقل هاتلی ابنی گرنگی بسرون هستن مکنشیگم. اسمائی فی اقل يعني سرپرش ينتم سكون لو پیغمبر تعدد نينتنا مزر سكنا مثلا ولادت تشونسه مولود تي دنيا تك يوم منا كان پرس ينتم سكون شيك سرپرس يا مكون شيك
بدل بد کرپوراشی کنید پیغمبری فیاپوز نوازش با شروع بد کری سرچس بالا بوسا با شروع بد حمد و ثنای الهی بد دی بزرگ نعمتی فرز پیغمبری فیاپوز کری رنجان عبل حسن امیر المؤمنین لخطاب بس موللو یا علی قل لی ما سمیت هذا الغلام قال علی چی من تخص يردي من يؤتفله فقال علي عليه السلام لا أسبقك على تسميته يا رسول الله لرنجان پیغمبر عديد دل يا رسول الله نتشي بس جرأت بغيران صوص مقام زا مقام رفعت يد بشخشك جخص ميجي أدبل من تخفيت بنا جرأت ما بس خشوع أمير المؤمنين لستوس خضوع أمير المؤمنين لستوس أدب أبا الحسن علي بن أبي طالب لستوس مولد يا رسول الله يريك سابقات لنا من تستق جسمه پیغمبری فیاپوز مولد یا ابا الحسن اگر یرزنی کا سبقت کا تو مال نری انا لا اسبق على ربي سبحانه وتعالى نری خدای کا چی بس سبقت لنا خدای منانی طرف نه جناب جبرائیل امین نازل سکت دو نزول اجلال بس نه جناب جبرائیل امین پیغمبر لخطاب بس مولد السلام عليك يا رسول الله إن الله يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام خداي منان سلام بويرا يا رسول الله خداي منان تبريك تهنية ويرا يا رسول الله ويقول لك يا رسول الله إن منزلة علي بن أبي طالب منك بمنزلة هارون من موسى يا رسول الله يرغنا علي رشتاو يرغنا علي محبتنا ألفتو جناب هارون موسى تغسين جناب هارون موسى منزلت بوين بس يا رسول الله سمي ابن هارون هذا الولد دي بوساولا دي يري نوراني أطفولا جناب هارون بوسي من تخفتو پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فأبوز مولد جناب هارون بوسي من بوشين فقال جبرائيل شبر فقال عليه السلام أنا عربي شبر عبراني من يا رسول الله أنا عربي ناس تخبر وشاسين پیغمبر مولد جبرائيل نا عربي ناس تخبر وشاسين جربنا جناب جبرائيل أمين مولد يا رسول الله سمه الحسن يرزدي ولد نازنين من كل حسنته منشعب من الإحسان الإلهي پروردگار إحسان وكرامت وعظمتك انشعاب سنسيط بيوت بنام تيجين حسن مجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام من تقفصون دي نازنين امام عليه افضل الصلاة والسلام من تخفض ديتوس عزامتنا ينبو تخبصون امام النام مقدس بپروردگار سبحان خالق رحمان كرستر خنين امام المجتبى عليه افضل الصلاة والسلام من تخفص هربنا امام المجتبى عليه افضل الصلاة والسلام بوسا نوازش محبت و الفت من جكست با ومن دقچ تغز لننگ زنجز دامن ينكر بوسا تنين خوشي نمسرت بتبا جغمر دون الجبنة پیغمبری فیاپوز امام عليه أفضل الصلاة والسلام سری بالون برغدلو و برخصنا تم وزن پولا حساب بس نقره خدا الهمیان انفاق بدلو و جغمر دون الجبنة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ذبیحه تیار بزره امام حسن مجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام فر عقیقه بدلو و دگن عقیقه سنت سنسه مستحب سنسه اینگن یری فرس پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم كرز ذبيحة وذبح بچسنا دعاء بدل ذبح بتنا اللهم عقيقة عن الحسن اللهم عقيقة عن الحسن لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه خدایا دی عقیقه میگو حسن مجتبی کنا و دی شی ذریعه کنی میگوتی شن پخسپون حفظ بس جو قروس با و پورا امام مجتبی فیقو خدایا یری درگاه حفاظت بس جو ذریعه عقیقت امام پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبری فیقوی عزیز این مپا پیغمبری فیقوی رنچن این مپا همیشه به هر لمحه پیغمبری عظمتنا عزتنا جنبو برخورد بید با امام مجتبی خطاب بس مولد اشبهت خلقی و خلقی گیبوسها نیرنچن نیمیگیود کل جغ و جغ شوچ حساب نا پیغمبری شکل نا پیغمبری خلق مالک نا اشی پیران دن نیرنچن بوسها لردون پیغمبری دامن یا پیغمبری تربیت لنن پیغمبری تعلیم
حاصل بن پیغمبر عظمت بو کوریانو جذب بن لردون پیغمبر نگم بودوکس لردون پیغمبر استوی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نه امام مجتبی هر جگہ پیغمبری خدمت حجوک سے پیغمبر عظمت پہ کنا امام مجتبی علیه افضل الصلاة والسلام عظمت حاصل سن لردن رقبنا پیغمبر رحلت کو دنارك عزیز و دنارك قیمتی ان مپا عقل مالك ان مپا عقل كامل اشيبا ان مپا پیغمبر في قوز حديث مولد لو كان العقل رجلا لكان حسن اگر عقل مي شكل شمائل ينكتو يد بنا عقل مي شكل ينكتو يد بنا نيبوتا حسن مشتبه في قوين مپا امام عليه افضل الصلاة والسلام ذهنيات تام وكامل اشيبا ان مپا ده حساب امام زهين يد بن زهراء مرزية سلام الله عليها في أبوز مولد كان ابن الحسن عليه السلام يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظ ما يسمع عن جده ويأتي إلي في الدار ويلقي ما سمعه لي پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بموجو جو فاطمی في أبوز مولد با نبوتا ده حساب زهين يد لردون عمريانو لردون عمریانو پیغمبر آستانیانو پیغمبر اس خطبه مول بیوتی وحی نازل سون سنده وحی کن میون لمول بیوتی خطبه بسیانو مجلس بیان بسیانو سکوت مسجدیانو نین لفظ یون سنگا زهرای مرزی شدیا دهرایی بسینا مولد پا پیغمبر زبان پیغمبر لهجه که دوباره فاطمه محضریانو دیرین اپوچوز دیو مولز دیرین بابز دیو مزرب زهرای مرزی مولد فقال علي عليه السلام كلما دخلت عند فاطمة سلام الله عليها وجدت عندها شيئا من التنزيل والوحي ننامي سن زهراء مرزي مهزر الابنة وحي إلهي بي زهراء لخبر يتسوق علم يتسوق تخفى يتسوق فسألت عنها من أين لك ذلك السؤال بس يراها جنا يستخفى يتجون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اس مسجد هم بیان بزیران مسجد لمد بین ایران اسوس تخفى تنزیران گنا تخفى سوندر بنا زهرای مرزی از مولد من ولد کل حسن یری میگه حسن مجتبی فقص دینارک فصاحتنا بلاغتنا پیغمبر لفظ وحی په منبر کنا بیان بتنا حفظ بسیون سنا بیان بس مول بت ولد وقت اليوم تخفى فتخفى علي عليه السلام في الدار جخشك امام مجتبی يمكس شانا امیر المؤمنین ننگ زاویت یعنی پردیر گپ چه جگہ چی که ایب سے دوگتا میگی اد پس چی بس بیانات بیان بلوگسته فرس امام علیه افضل الصلاة والسلام ننگ بسم الله زر پیغمبر خطبان حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل القابا شروع بانا فرتج لسانه امام الچه مبارک زبان پو خطد لو بیان بانین ممل لو زهراء مرزية سلام الله عليها مولد فتعجبت فاطمة سلام الله عليها زي زهرا سلام الله عليها تعجب حيران سون جقتن نبيوت بس بهترين فصاحبنا پیغمبر لبو لهجه که یون سنا بیان بعد دیرین دی تو لچیا سون زربنا امام مجتبی علیه افضل الصلاة والسلام 100 سال عمرك كوريزمو لله لا تعجبين يا امي ان كبيرا يسمعني واستماعه الي اوقف لساني پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی من شایتک من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقش قدم که دوست باید بیدی میگوید بو عظمت جنیدی میگوید بو لیلستوس مولد یا اما یا زیزی ایران تعجب و حیران مسون چوغو شخصیت چیزگن حسن مجتبی لنینندو و ده عظیم شخصیت بحضور پس بس نیلچه و لکنتی و سنگلچه زبان خط اینزل زهراء مرزية هيرانسون أمير المؤمنين في أبو مولد خرج علي عليه السلام وقبله إمام عليه أفضل الصلاة والسلام قرآن ده يوت بيت بجانا بين سكوته إمام المجتبى في أبو لبوسا بس عزيزان كندوس عظيم شخصيات يوت بين إمام المجتبى تام تدي شخصيات على مقام باريانو مولا كم إن شاء الله کوشش بد ان شاء الله ماه مبارک رمضان ایام یانو ان شاء الله نتیجه کچک مختصر بس دی وجود نازنین شخصیت به باره انو بحث و گفتگو باید پاو ان شاء الله خدای منان به حق امام مجتبی ابتلاعات اون یری کنه رفع بس این یری امام زمانی قلب نازنین پونتی کنه راضی و خوشنود قرار تانو ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.